What's up guys? I hope you guys are doing extremely fine. Guys, আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰলি প্ৰেজেন্টেশন দি থাকে তেতিয়াহলে obviously আপোনালোকে PowerPoint প্ৰেজেন্টেশন বনাব লাগা হৈ থাকে, right? But আপোনালোকে যেতিয়া লৈকে সাবস্ক্ৰিপশন নলাই PowerPoint আপোনালোকে ভাল actually প্ৰেজেন্টেশন মানে বনাবৰ কাৰণে টেমপ্লেট নাপোৱা, right? So মানে কিছুমান টেমপ্লেট থাকব বাট দেখাত ইমান মানে ইন্টাৰেক্টিভ নহয় বা ভাল দেখা নাপায়, মানে চকুত নালাগে, right? So what if I tell you, okay? So মই আপোনালোকক দুটা ওয়েবসাইট ৰিকমেন্ড কৰিব পাৰিম। এই দুটা ওয়েবসাইট actually free template মানে অফাৰ কৰিব আপোনালোকক, okay? So if you like to make any presentation on the PowerPoint, okay? So that's why it's very important to know this website. Just আপোনালোকে ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাই থাকবা and আপোনালোকে জানে যে প্ৰেজেন্টেশন এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট স্কিল হয়, okay, আমাৰ লাইফত। So আপোনালোকে যদি কিবা এটা বস্তু ভালকে প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰিছা, so obviously it's a wonderful thing, right? যদি আপোনালোকে যিকোনো টপিক পিক আপ কৰি কিনে বেলেগক বুজাব পাৰিছা, so that's a great skill, right? So মানে বেলেগৰ লগত মানে এনেকান্সনা স্কিল নাথাকে, okay? So only few people have that skill, right? Obviously some people also have, but you know the level of confidence and যেনেকুৱা ধৰণে মানে clearly বুজাব পৰা মানে শক্তিটো নাথাকে, so not everyone have that presentation skill, right? So that's why it's important to practice, okay? So daily basis যদি আপোনালোকে practice কৰা মানে বুজাবৰ কাৰণে obviously আপোনালোকে এদিন ভাল presenter হ'ব পাৰিবা, okay? So in front of public you can give your presentation, okay? So first website to hall Carnival slide, okay? So এটা আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ টেমপ্লেট পাব, so education background or যদি টেমপ্লেট লাগে আপোনালোকে পাই যাব, okay? So after that even যদি আপোনালোকক technology related মানে টেমপ্লেট লাগে obviously পাই যাব, মানে বহুত বিলাক ক্যাটাগৰী আছে এতে, okay? So just আপোনালোকে সার্চ কৰিলে হৈ গল, so আপোনালোকে free template পাই যাবা, so according to your preference আপোনালোকে select কৰি কিনে choose কৰি কিনে বনাব পাৰা after that, okay? So বহুতে ভাল হয়, okay? So and বহুতে convenient হয়। So second to all slides go বুলি কোৱা website আছে, so ইয়াতে আপোনালোকে free template পাই যাবা PPT বনাবৰ কাৰণে। So ইয়াছলি দুটা website, so যদি ভাল পাইছা তেনেহলে please like share comment and subscribe কৰি দিবা, okay? So link দুটা description দিয়া থাকিব, okay? See you guys in the next one, bye bye।